Oke, selamat datang lagi murid-murid sekalian. Hari ini kita akan membincangkan bab 4 dalam subtopik yang terakhir yaitu 4.3. Oke, 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Part 1. Oke, kenapa ada part 1? Sebab nanti ada part 2. Alright. So hari ini juga akan mau kamu buka buku teks tak ini mendekat di Pak Semiana. Open page 80. Alright. Kita akan bincang dalam topik itu. Alright. So, pengenalan. Dalam tamadun awal selalunya dilahirkan di kawasan lembah sungai. Culture naka henapena tamadun awal is being born nearby the river. Contoh-contoh sungai ialah Sungai Tigris dan Euphrates, Sungai Nil, Sungai Indus dan Sungai Huanghe. Okay, you must remember this part. Okay. And next, if you look into your textbook， 如果你们看在你们的课本那边有9个ciri-ciri，但是今天我们要讲4个。Today we going to talk about 4 only. Sebab itulah ini merupakan part 1. So nanti kita akan yang selebihnya kita akan bincang di part 2. Okay? So ciri-ciri tamadun awal di dalam yang kita ingin bincang pada hari ini ialah pertama yaitu pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, dan pengkhususan pekerjaan. Alright, so kita pergi yang pertama yaitu pertanian dan perdagangan. So remember, kehidupan masyarakat mulai berkembang, start to develop when they have their agriculture activity. Okay, kegiatan pertanian seperti menanam padi. Okay, menanam padi. So, penciptaan pelbagai peralatan, pembinaan saliran untuk air, so the plant can get enough water from the river. Okay. Penciptaan kincir angin just like a big fan. Okay. 很大的好像风扇 ，OK， 但是他们做好像一个building 啦 ，alright。And then pembinaan teres di tanah tinggi， pembinaan teres 好像那个如果你们看在Tambunan那边有 berteres， 他们tanam padi secara bertingkat-tingkat, okay. Menggalakkan kegiatan pertanian. Okay, so these are the things that encourage the people to do agriculture activity. Okay, seterusnya perkembangan dalam kegiatan pertanian. Okay, dalam kegiatan pertanian mewujudkan kegiatan perdagangan. How? Sebab kegiatan pertanian semakin banyak dan mereka mendapat hasil yang banyak. Okay, contohnya rumah kamu, family kamu, 你们的family member, okay, they start doing agriculture. Mereka menanam padi untuk keluarga saja. Tetapi disebabkan tanah mereka sangat besar dan mereka meluaskan ataupun menambah banyakkan penanaman padi. Itu membuat mereka mendapat lebih banyak hasil. So instead of throwing away those harvests, okay, they make a profit, sell the paddy plant, okay, the rice, they sell the rice to the people and get money. Okay, itu adalah kegiatan perdagangan. Okay, they sell, doing business. Right, so kegiatan perdagangan terbahagi kepada 2, yaitu perdagangan tempatan, local business, and perdagangan jarak jauh. Okay, jarak jauh. It means like distance. Okay, jarak jauh is distance, which means far away, not just between you and your neighbor or you and your brother or sister doing business. No, maybe you go from KK to Kudat, from KK to Tambunan, from KK to Sarawak, from KK to KL. Okay, so that is jarak jauh, right? So in this term we going back to the ancient time, alright, not the modern time. Okay, so we going back to ancient time.
So kita akan cakap yang pertama, perdagangan tempatan, the local, 在靠近的地方啊。Okay, perdagangan tempatan hanya untuk mendapat makanan dan barangan pertanian dapat ditukar dengan barangan lain. Contohnya, mereka menjual ataupun menukarkan kraft tangan kepada perkhidmatan seperti perkhidmatan keagamaan, religious services. Okay, take for example, in the ancient time, there is no money being used, right? 没有钱，他们不是用钱的，他们是用东西换东西这样子。OK，好像我有食物，我有肉，我有很多肉，因为我有很多动物。OK，I have a lot of animal and I have meat, a lot of meat. So I use that meat to change for the thing that I want. Pick for example, I want a car. Okay, maybe not a car because the ancient time don't have a car. Maybe I want hammer. Okay, so I use the meat that I have to change for the hammer that I want from other person. So the other person also have the same and mutual desire. He want meat. Okay, so we just exchange the things. Okay, itu adalah tempatan. Alright, just like from neighborhood lah. Okay, kalau perdagangan jarak jauh pula, masyarakat dari tamadun yang berbeza bertukar-tukar barangan seperti logam, emas, dan besi. Masyarakat dari tamadun berbeza, contohnya macam masyarakat daripada tamadun Mesir bertukar barangan dengan masyarakat dari tamadun Rom. Oke, Rom. Begitu. Ataupun ada contoh di sini ataupun dalam buku teks kamu, kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mesir dan antara masyarakat Sumer dan Mohenjo-daro. Oke, ini adalah contoh tamadun. Oke. So next kita pergi kepada sistem pemerintahan. Oke. Sistem pemerintahan wujud disebabkan ada kerajaan, a kingdom, okay? Kerajaan. So kerajaan dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat, kesan daripada pembentukan bandar, which mean from a small village, okay, from a small village become a city, then a city become a country. So a country needs something to make the people organize, okay, or maybe to handle things or to establish or to handle things nicely. Okay, so pada peringkat awal pemerintah diketuai oleh pendeta. Pendeta is like priest, okay, a priest, ketua agama. Okay, kemudian raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Alright. Selepas pendeta, raja muncul sebagai pemerintah. Dan raja dibantu oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan is rich people, rich people. Dan juga golongan pendeta, the priest. Okay. Undang-undang dibentuk untuk melincinkan urusan pentadbiran negara, to make the administration, the country admin more smoother, right? Okay, next, pembentukan bandar. Look at your book on page 82. So, perkembangan bidang pertanian menyebabkan manusia mula membina penempatan kekal. They do not live in nomad life. Tidak hidup dalam nomad, yaitu berpindah-pindah. Okay, untuk mencari makanan. Sebab manusia sudah tahu macam mana membuat pertanian seperti dalam gambar ni. Okay, this is pertanian. So mereka stay there, 住在那边 make a building, 做家住在那边 okay, they born there, they die there, okay, they live there and they die. Okay, so pertanian is very important untuk mewujud pendapatan kekal.
Okay, penempatan kekal bermula dengan kampung. Okay, so pembentukan bandar is start from a village. Okay, a small village like this one. Okay, a small village. Then after one village, after one village combined with another village and another village, probably like 4 or 5 village combined together, it become a city like this. Menjadi bandar. Okay, from a small village become city. Oke. Kemudian banyak kampung disatukan menjadi bandar. Alright. So, ciri-ciri bandar adalah mempunyai pelan susun, atur bangunan yang tersusun. They have a city blueprint that is organized just like in the picture here. It's look organized and more easy to handle. Okay. Kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik. Okay, prasarana means if you look in your textbook, prasarana just like pasar, like a church, and then kawasan-kawasan kediaman, just like your house. Okay, house. So prasarana is like a market, a supermarket, a wet market, a church, maybe a temple, and also your houses. Okay, just like this. So ini adalah prasarana yang teratur dan sistematik. Juga mempunyai sistem perparitan dan pembentukan. Okay, pembentungan. Alright. So system perparitan is like water drainage system. Okay, so the city will not flooded with water. Alright, so the water can flow into the river. Dan juga pembentukan bandar adalah untuk berlindung daripada serangan luar dan menjadi kawasan sempadan. So bandar menjadi pusat kegiatan. Okay, pusat kegiatan. This is the first stage bandar. The first stage, peringkat yang pertama, bandar merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan only. After that, the second stage is become evolve. Okay, berkembang menjadi institusi. Okay, institusi sosial yang lebih tersusun. Contoh-contoh bandar ataupun tamadun yaitu Uruk, Memphis, Mohenjo-daro, dan juga Anyang. Okay. Okay, last, pengkhususan pekerjaan. Because of the number of the people is increasing, the number of the community, okay, jumlah penduduk semakin meningkat, maka pekerjaan juga menjadi semakin banyak supaya semua orang dapat kerja, dapat mencari duit, okay. Contoh-contoh pengkhususan pekerjaan ialah pengutip cukai, tax collector, jurutera, tentera, petani, dan juga pegawai pentadbiran, officer. Okay, officer. Para artisan, okay, this is not artist just like the singer, the entertainer that you saw in TV ya. No, para artisan ialah mereka yang bekerja sebagai pengukir dan penempa besi dan tembikar. Para artisan is those people that create pottery, flower vase. Maybe they are making your tools like hammer, knife, something like that. Okay. Para saudagar pula melakukan kegiatan perdagangan. Okay, this is what we call as businessman, saudagar. Okay, so I think that's all. Yep. Okay, so that's all. Terima kasih.